Agad ko kwarta. Ha? Agad ko kwarta. Kita sa mga nagbisan, dahil kita nagbiligya. Namay ko, klitro ya? Na, Gamay. napod. Tama Sprite. Na. Dada ko. Oh, ikaw nay dako. Royal na lang ya, Royal. Royal? Oh, napod mi Royal. Ay, piso. Pili mo. Try Man. Ay, shooter na lang. Sa tori ko ka Milk Chris mga ayel, lumayag. Ang Oscar Alico. Shout out ko dia. Dahil sa tabi ko ni Aljimar Ducalios. Okay, Kwan. Boss Uping, iyas. Okay, Boss Alif, iyas. Sa tori ko na Marisil Yagas. Tinggarin din, boss. Ay. Boss ini Alico. Pag may ISO, Nagapay, Almirol. Kung gusto mo mga, diba? Kung gusto mo mga paldo, haglig, nasa Piskids.